Kako ublažiti suvi kašalj na prirodan način? Danas pravimo najbolji domaći sirup za suvi kašalj. Moćni prirodni lek za čišćenje pluća od 4 sastojka. Ovaj sirup za kašalj priprema se za manje od 5 minuta i ima jako fin ukus. Slobodno mogu da ga uzimaju deca i odrasli. Potpuno je neškodljiv po zdravlje. Odlična je prevencija kod prehlade, gripa i respiratornih infekcija. Zaštitit će vas od bakterija i virusa i ojačati imunitet tokom nadolazećih hladnih dana. Ako imate grebuckanje u grlu i suv kašalj, svakoga dana dozirajte 3 kašike sirupa i odmah će vam biti bolje. Ostanite sa nama do kraja videa jer tamo vas čeka ono najbolje. Pa da krenemo. Koliko vam se već puta desilo da osjetite neprijatno grebanje u grlu, koje vas jako iritira i tera na kašalj, a vi nemate šta da iskašljete? Tako to obično biva kada je grlo suvo, nadraženo i boli vas pri gutanju. Sluznica je jako nadražena i tada ne dolazi do stvaranja sekreta. Ovo stanje može uzrokovati brojne zdravstvene tegobe. Taj izuzetno suvi, nadražajni kašalj ume biti jako neprijatan. Ovo su glavni razlozi zašto se javlja suvi kašalj kod odraslih i dece. Suv i jako klimatizovan vazduh, boravak u zadimljenim prostorijama, virusne i bakterijske infekcije, alergeni i aerozagađenje, hronični bronhitis. On također može uzrokovati suvi nadražajni kašalj, gorušica. Kod osoba koje imaju probleme sa vraćanjem želučane kiseline u jednjak, sluznica je jako nadražena i iritirana. Zato se često javlja i suvi kašalj. Pojedini lekovi također mogu uzrokovati sve ove navedene tegobe. Pa kako ublažiti simptome? Kao prvo, pravilno dišite. Ako vam je grlo jako suvo i nadraženo, plitko udahnite nekoliko puta i proći će vas to grebuckanje bez da se zakašljete. Pijte puno tečnosti, jer dobra hidratacija i navlažena sluznica treba da vam postanu prioritet. Uvek provetravajte sve prostorije, naročito ako koristite klima uređaje. Koristite ovlaživače vazduha, a pogotovo u sobi u kojoj spavate. Izbegavajte jake iritanse, poput dima od cigareta, proizvoda za čišćenje kuće, parfema, polena, pa i dlaka od kućnih ljubimaca. Zdravo se hranite i unosite dovoljno vitamina i minerala putem zdrave ishrane. Boravite što duže na svežem vazduhu. Pijte blagi čaj od majčine dušice. Ovaj napitak čisti začepljene disajne puteve, smanjuje iritacije i grebuckanje u grlu, ublažava simptome bronhitisa i laringitisa. Punu kašiku mešavine prelijte sa 2 decilitra provrele vode i držite poklopljeno 10 minuta. Pijte 1 do 2 šolje dnevno. Ako uz čaj od majčine dušice svakoga dana uzimate po 3 supene kašike ovog domaćeg sirupa, oporavak će biti puno brži. Slijedi naš glavni recept. Evo kako se pravi prirodni sirup za suvi kašalj od 4 sastojka. Biće vam potrebno koren đumbira. Đumbir se jako dobro pokazao protiv suvog kašlja. On ima dekongestivna i antihistaminska svojstva. Pomaže brže i lakše iskašljavanje i otvara disajne puteve i čisti pluća. Njegov aktivni sastojak gingerol ima fantastično protivupalno dejstvo. Zato se ovaj ljutkasti koren jako često koristi u sirupima i čajevima za prirodno lečenje bronhitisa, kod upale pluća i brojnih drugih respiratornih infekcija. Sljedeći sastojak je beli luk. Neprikosnoveni prirodni antibiotik širokog spektra delovanja. Pravi je borac protiv bakterija i virusa i treba da ga jedete što više tokom jeseni i zime. U njemu nalazimo fenole, flavonide i kvercetin, najsnažnije prirodne antioksidanse. Treći sastojak je domaće jabukovo sirće.
Podjednako je efikasno za lečenje kašlja i grlobolje. Ako svakoga jutra mućkate usta sa rastvorom od jabukovog sirćeta i vode i to lagano grgljate u grlu, sprečit ćete sve moguće upale u telu. Ipak, najbolje dejstvo postiže kombinacija jabukovo sirće i med. Upravo je domaći med naš 4. sastojak. Za suvi kašalj kod dece, ovaj pčelinji proizvod postiže izvanredne rezultate. Ako ga redovno uzimate, rešit će vas tegoba povezanih sa prehladom i gripom u kratkom roku. Po najnovijim istraživanjima u kojima je učestvovalo 139 mališana, potvrđeno je da med ublažava uporni noćni kašalj kod dece. I to bolje i od nekih farmaceutskih lekova. Priprema recepta. Najprije ćemo oguliti đumbir. To možete uraditi nožem ili kašikom, kako je vama zgodnije. Zatim ga izrendajte na sitno ili iseckajte nožem. Slobodno ga malo stisnite kako bi pustio svoj lekoviti sok. Za današnji recept trebat će vam 2 pune supene kašike izrendanog korena đumbira. Sve to prebacite u odgovarajuću posudu. Prelazimo na beli luk. Najprije ga treba očistiti od ljuske. Puno brže ide kada se ovako prignječi nožem. Dovoljna će vam biti 2 čena za današnji recept. Sada ih iseckajte što sitnije ili izrendajte na sitno rende isto kao đumbir. Kada to uradite, prebacite beli luk u posudu sa đumbirom. Potom odmerite 2 kafene kašičice jabukovog sirćeta i dodajte u ovu smesu. Isto tako odmerite i 4 male kašike obične vode, ali to vam nije obavezno. Možete napraviti i sirup za kašalj bez dodavanja vode. Na kraju dodajte 4 pune kašike meda. Mi uvek koristimo drvenu kašiku kada vadimo med. Za ovaj recept koristili smo kvalitetan bagremov med. Sve to dobro izmešajte dok ne dobijete ovakvu kompaktnu smesu. Iz činije prespite u staklenu teglu, zatvorite poklopcem i dobro izmućkajte, kako bi se sastojci još bolje sjedinili. Svaki dan dozirajte po 3 kašike sirupa. Ova količina će vam biti dovoljna za 3 dana, a potom napravite novu turu. Sirup čuvajte u frižideru. Ukoliko želite da se rešite postojećih tegoba u što kraćem roku, pogledajte u nastavku recept za čaj i sirup za suvi kašalj od lovora. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete video. Hvala vam što delite naše recepte. Živi bili i svako dobro!